Apprendre le danois avec des phrases. Apprenez les phrases et les mots de base en danois, en français et danois. Pour les apprenants au niveau intermédiaire. Vous aimeriez un livre audio et un livre électronique gratuit? Cliquez sur le lien ci-dessous ou cliquez sur le bouton i en haut de la vidéo pour plus d'informations. Écrivez dans les commentaires comment nous pourrions améliorer la vidéo ou dans quelle langue vous souhaiteriez la visualiser. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour recevoir plus de vidéos comme celle-ci. Combien je te dois? Hvor meget skylder jeg dig? Je n'aime pas les pubs. Jeg bryder mig ikke om værtshuse. Es-tu prêt à manger maintenant? Er du klar til at spise nu? Je suis en vacances. Jeg er på ferie. Je travaille dans la vente. Jeg arbejder i salgsafdelingen. Toute la journée. Hele dagen. Il y a un bon film plus tard. Der bliver sendt en god film senere. Tu traverseras quelques lignes de chemin de fer. Du kommer til at gå over nogle jernbaneskinner. Je vais prendre cela en considération. Jeg vil overveje det. Nous avons tout le temps. Vi har masser af tid. C'était de la chance. Det var heldigt. Combien de sucre prends-tu? Hvor meget sukker bruger du? Désolé pour le retard. Beklager forsinkelsen. J'ai 2 sœurs. Jeg har 2 søstre. Garde la monnaie. Behold byttepengene. Est-ce grave? Hvor slemt er det? Tu voudrais du vin? Kunne du tænke dig noget vin? Il a une belle voiture. Han har en fin bil. Allume le four. Tænd ovnen. Pas du tout. Slet ikke. Voici ma référence de réservation. Her er mit bookingnummer. C'était une coïncidence. Det var et tilfælde. Il a besoin de nouveaux vêtements. Han har brug for nyt tøj. J'ai déjà mangé. Jeg har allerede spist. Cela doit être une erreur. Det må være en fejltagelse. C'est la vie. Sådan er livet. Je n'ai jamais fait ça auparavant. Det har jeg aldrig gjort før. Je suis de bonne humeur. Jeg er i godt humør. Bonne nuit. Godnat. Je travaille pour mon compte. Jeg arbejder som selvstændig. Qu'est-ce que tu as fait hier? Hvad lavede du i går? Il commence à pleuvoir. Det begynder at regne. Il y a 1 an. For et år siden. Je suis oublieux. Jeg er glemsom. Ce matin. I morges. Je l'ai entièrement dépensé. Jeg har brugt det hele. Pour combien de jours? I hvor mange dage? J'aime méditer. Jeg kan godt lide at meditere. Ma montre a été volée. Mit ur er blevet stjålet. Également. Lige sådan. J'adore le cinéma. Jeg elsker at gå i biografen.
Ne t'inquiète pas. Det skal du ikke bekymre dig om. Je suis associé dans un cabinet d'avocats. Jeg er partner i et advokatfirma. Ravi de te rencontrer. Godt at møde dig. Le livre est sur le dessus de la table. Bogen er på bordet. Quelles sont les chances? Hvad er chancen? D'où viens-tu? Hvor kommer du fra? Démarre la voiture. Start bilen. Bien joué. Godt gået. Ils ont exagéré. De gik over gevind. Je crains le pire. Jeg frygter det værste. Je suis dans ma dernière année. Jeg er på sidste studieår. Combien d'enfants as-tu? Hvor mange børn har du? La banque est proche d'ici? Er banken langt herfra? Nous devons ranger. Vi bliver nødt til at rydde op. Nous sommes allés à la même université. Vi gik på det samme universitet. Je ne suis pas occupé. Jeg har ikke travlt. Nous avons 2 garçons. Vi har 2 drenge. Trop de stress. For meget stress. Mes sentiments sont intenses. Jeg har stærke følelser. Nous avons eu un accident. Vi har haft en ulykke. J'ai perdu mon portefeuille. Jeg har mistet min pung. Quel est son nom? Hvad hedder han? La semaine suivante. Den næste uge. As-tu vu ce film? Har du set denne film? Pourquoi pas? Hvorfor ikke? On se verra là-bas. Vi ses derhenne. Bon anniversaire. Tillykke med fødselsdagen. Je suis juif. Jeg er jøde. C'était anormal. Det var unormalt. Comment va le boulot? Hvordan går det med arbejdet? As-tu déjà été en Italie? Har du nogensinde været i Italien? Combien de temps faut-il en voiture? Hvor lang tid tager det i bil? La qualité était mauvaise. Kvaliteten var dårlig. Je te crois. Jeg tror på dig. Combien de temps est-ce que tu restes? Hvor længe skal du være her? Envoie-moi un email. Send mig en mail. J'aime ton sens de l'humour. Jeg kan godt lide din humor. J'ai du surpoids. Jeg er overvægtig. Quel âge a-t-elle? Hvor gammel er hun? Ça ne vaut pas le coup. Det er ikke det værd. Je n'ai pas encore déjeuné. Jeg har ikke spist frokost endnu. Veux-tu venir avec moi? Har du lyst til at tage med mig? Je travaille dans une usine. Jeg arbejder på en fabrik. Il se fait tard. Det er ved at blive sent. Cache-le. Gem det. Reste concentré. Hold fokus. J'ai besoin d'un massage. Jeg har brug for en massage. Je ne me sens pas bien. Jeg har det ikke godt. Je n'ai pas besoin des tracas. Jeg har ikke brug for alt det bøvl. Merci de ton aide. Tak for din hjælp.
Appelle une ambulance. Ring efter en ambulance. Mon amour est infini. Min kærlighed er uendelig. Dans 10 minutes. Om 10 minutter. Il faut 2 heures en voiture. Det tager 2 timer i bil. Est-ce suffisant? Er det nok? C'est un long week-end. Det er en lang weekend. J'aime bien cuisiner. Jeg kan ret godt lide at lave mad. Comporte-toi bien. Opfør dig ordentligt. Sa chambre est très petite. Hans værelse er meget lille. Il manque de créativité. Det mangler kreativitet. J'y vais demain. Jeg tager dig hen i morgen. Comment vont les affaires? Hvordan går det med forretningen? Où est-ce que tu étudies? Hvor studerer du? Laisse-nous cuisiner ensemble. Lad os lave mad sammen. De rien. Det var så lidt. Je crains que j'ai déjà des plans. Jeg er bange for, at jeg allerede har planer. J'ai vécu au Canada pendant 6 mois. Jeg har boet i Canada i 6 måneder. Cela dépend du temps. Det kommer an på vejret. Quelle est ta taille? Hvor høj er du? Je travaille avec des ordinateurs. Jeg arbejder med computere. Où est le restaurant le plus proche? Hvor er den nærmeste restaurant? Je fais du travail bénévole. Jeg arbejder frivilligt. C'est un symbole de statut. Det er et statussymbol. Nous manquons de chance. Vi er ved at løbe tør for held. Autant que possible. Så meget som muligt. Je n'ai pas le choix. Jeg har ikke noget valg. Je suis étudiant en histoire. Jeg studerer historie. Je vis avec mon partenaire. Jeg bor sammen med min kæreste. Je suis intéressé par les langues. Jeg interesserer mig for sprog. Veux-tu me ramener chez moi? Vil du følge mig hjem? Quel genre de musique aimes-tu? Hvilken slags musik kan du lide? Je suis un homme de bon goût. Jeg har en god smag. Hier soir. I går aftes. J'espère que non. Det håber jeg ikke. Quels sont les frais? Hvad er gebyret? Il y a longtemps. For lang tid siden. Que font tes parents? Hvad laver dine forældre? À quelle heure la cuisine ferme? Hvad tid lukker køkkenet? Je n'ai pas de regrets. Jeg fortryder intet. L'année prochaine. Næste år. C'est possible? Er det muligt? J'étudie beaucoup. Jeg studerer meget. C'était dangereux. Det var farligt. Je suis content. Jeg er glad. C'est par ici. Det er denne vej. Jette-le. Smid det væk. Sommes-nous presque là? Er vi der snart? J'ai fait une erreur. Jeg begik en fejl. Il est très athlétique. Han er meget atletisk. Est-ce que tout va bien? Er alt okay? Nous avons besoin de billets.
Vi har brug for billetter. C'est mon ami. Det er min ven. Ce sera sur ta droite. Det kommer til at være på din højre side. Tout est prêt. Alt er klart. C'était inhabituel. Det var usædvanligt. Qu'est-ce que c'est? Hvad er det? À quelle heure vas-tu dormir? Hvad tid gik du i seng? C'est un assez long chemin à pied. Det er ganske lang vej til fods. J'ai besoin de ta permission. Jeg har brug for din tilladelse. C'était passionnant. Det var spændende. Quelle adresse est-ce que tu cherches? Hvilken adresse søger du? Le résultat était mauvais. Resultatet var dårligt. Je fais un stage. Jeg er i gang med et praktikophold. C'est là. Det er der. C'est ma mère. Dette er min mor. Je suis étudiant en économie. Jeg studerer økonomi. Qu'est-ce que ça veut dire? Hvad betyder det her? Où est-ce que j'ai laissé mes clés? Hvor lagde jeg mine nøgler? Tu es tout beau. Du ser godt ud. Je suis bisexuel. Jeg er biseksuel. Je reste ce soir. Jeg bliver hjemme i aften. Je promets. Jeg lover det. La mer est très agitée. Havet er meget oprørt. Est-ce que ton fils est ici? Er din søn her? Tu me manques. Jeg savner dig. La plaque est chaude. Tallerkenen er varm. La semaine précédente. Den foregående uge. J'ai besoin d'une serviette. Jeg har brug for et håndklæde. Les foules ont applaudi. Mængden jublede. Il a une forte opinion. Han har en stærk mening. Veux-tu m'épouser? Vil du gifte dig med mig? Je n'y ai pas touché. Jeg rørte det ikke. Combien de temps dure le vol? Hvor lang tid tager flyveturen? Comment prononces-tu ce mot? Hvordan udtaler man det ord? J'aime passer du temps avec toi. Jeg kan godt lide at være sammen med dig. Ce soir. I aften. Il n'est pas là en ce moment. Han er ikke til stede lige nu. Récemment. For nylig. Elle est jolie. Hun er køn. Est-ce que tu fais du sport? Dyrker du sport? Tu es très beau. Du er meget flot. Sors-le dehors. Tag det udenfor. À quelle heure vas-tu arriver? Hvad tid ankommer du? As-tu une petite amie? Har du en kæreste? Tu joues aux échecs? Spiller du skak? J'adorerais. Det vil jeg rigtig gerne. J'ai été licencié. Jeg er blevet overflødiggjort. Les routes sont glissantes. Vejene er glatte. C'est un cadeau. Det er en gave. Je peux l'essayer? Må jeg prøve den på? Tu es beau. Du er smuk. Il fait froid dehors? Er det koldt udenfor?
Combien de temps vas-tu rester? Hvor længe bliver du? Dors bien. Sov godt. La chaise est confortable. Stolen er komfortabel. Que se passe-t-il? Hvad sker der? Dans une semaine. Om en uges tid. Je dois y aller demain. Jeg skal være der senest i morgen. C'était un malentendu. Det var en misforståelse. Comment le sais-tu? Hvordan ved du det? C'était excellent. Det var fremragende. Je serais venu. Jeg ville være kommet. C'était un match nul. Det blev uafgjort. Elle est une tricheuse. Hun er en bedrager. Je voudrais louer une voiture. Jeg vil gerne leje en bil. Je suis un bouddhiste. Jeg er buddhist. C'est incommode. Det er ubelejligt. Je te souhaite un bon voyage. Jeg ønsker dig en god tur. Passe le pont. Gå over broen. Quelle surprise! Sikke en overraskelse. Dépêche-toi! Skynd dig. J'ai trop mangé. Jeg spiste for meget. Es-tu allé à l'université? Har du gået på universitetet? Je ne comprends pas. Jeg forstår ikke. Sais-tu nager? Kan du svømme? L'annonce a été malhonnête. Annoncen var uærlig. Quelle est ton adresse? Hvad er din adresse? À peu près 1 an. Omkring et år. Il l'aime beaucoup. Han kan rigtig godt lide det. C'est tout. Det er det. Quand est-ce que je peux te revoir? Hvornår kan jeg se dig igen? Je voudrais une chambre. Jeg vil gerne bede om et værelse. Je suis désespéré. Jeg er desperat. Voici mon fils. Det er min søn. J'ai besoin de ton soutien. Jeg har brug for din støtte. L'atmosphère était électrisante. Stemningen var medrivende. À quelle heure c'est arrivé? Hvad tid skete det? Je t'aime beaucoup. Jeg kan rigtig godt lide dig. L'année suivante. Det følgende år. Je suis dans une relation compliquée. Jeg er i et kompliceret parforhold. Je travaille dans l'édition. Jeg arbejder i forlagsbranchen. Quel jour de la semaine avons-nous? Hvilken ugedag er det? C'est exact. Det er rigtigt. Ne sois pas dur. Du skal ikke være hård. Je suis un protestant. Jeg er protestant. Je suis trop fatigué. Jeg er for træt. Peux-tu traduire cela pour moi? Vil du oversætte det her for mig? J'en doute. Jeg tvivler på det. C'est juste. Det er fair. Veux-tu regarder la télévision? Har du lyst til at se tv? Je m'attends à... Jeg forventer. As-tu passé ton examen de conduite? Har du bestået din køreprøve? Sa réaction était immature. Hans reaktion var umoden.
Il sera de retour dans 20 minutes. Han kommer tilbage om 20 minutter. Elle va avec moi demain. Hun kommer med mig i morgen. Quand irons-nous? Hvornår skal vi tage afsted? Est-ce un endroit sûr? Er det her et trygt område? Je ne me soucie pas. Jeg er ligeglad. J'ai oublié le mot de passe. Jeg har glemt kodeordet. Fais comme chez toi. Lad som om du er hjemme. Je travaille beaucoup. Jeg arbejder meget. Le soleil est sorti. Solen er kommet frem. Désolé d'entendre ça. Det er jeg ked af at høre. Il est américain. Han er amerikaner. Je l'ai laissé sur la table. Jeg efterlod den på bordet. Adulte. Tag dig sammen. Je suis déprimé. Jeg er deprimeret. Appelle-moi. Ring til mig. Pourquoi tu n'y vas pas? Hvorfor kommer du ikke? J'y penserai. Jeg vil tænke over det. As-tu des animaux de compagnie? Har du nogle kæledyr? C'était une attaque personnelle. Det var et personligt angreb. Mon bagage est manquant. Min bagage er væk. Je l'ai déjà vu. Jeg har allerede set det. Le prochain bus est attendu pour quelle heure? Hvornår skulle den næste bus komme? Peut-être. Måske. Nous avons beaucoup en commun. Vi har meget til fælles. Tout le monde le sait. Alle ved det. Ma fille est ici. Min datter er her. Je vis seul. Jeg bor alene. L'as-tu déjà rencontré? Har du mødt hende? Nous sommes tous gagnants. Vi er alle vindere. Demain. I morgen. Es-tu marié? Er du gift? Quel est le processus? Hvordan forløber processen? Qu'est-ce que tu fais? Hvad er du ude på? Tu as un merveilleux sourire. Du har et fantastisk smil. Tu es fâché? Er du vred? À quelle heure le match a lieu? Hvad tid sendes kampen? Je peux t'accompagner à la maison? Skal jeg følge dig hjem? As-tu été ici depuis longtemps? Har du været her længe? Je l'aime bien. Jeg kan godt lide hende. Il fait un froid glacial. Det er hundekoldt. Il est très mature. Han er meget moden. J'ai oublié mon parapluie. Jeg glemte min paraply. Que vas-tu avoir? Hvad kunne du godt tænke dig? Je travaille ici depuis 9 ans. Jeg har arbejdet her i 9 år. Pourquoi pleures-tu? Hvorfor græder du? Tu viens souvent ici? Kommer du ofte her? Comment était la réunion? Hvordan gik mødet? Je suis bouleversé. Jeg er oprevet. Je suis dans un groupe. Jeg spiller i et band. Ça sent mauvais. Det lugter dårligt. Il va geler ce soir. Det bliver frost i aften.
Je travaille dans une boutique. Jeg arbejder i en butik. Qui est au volant ce soir? Hvem kører i aften? Dans 2 mois. Om 2 måneder. J'aime le jogging. Jeg kan godt lide at jogge. Dans quelle école as-tu été? Hvilken skole gik du på? Qu'est-ce qu'un mauvais jour? Sikke en forfærdelig dag. Il est censé pleuvoir demain. Det skulle blive regn i morgen. Je me suis brûlé. Jeg har brændt mig. Je peux acheter un billet dans le bus? Kan jeg købe en billet i bussen? Je descends ici. Jeg skal af her. N'abandonne jamais. Giv aldrig op. Je suis un peu hors de la pratique. Jeg er lidt ude af træning. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Hvad skal du lave i aften? C'était très délicieux. Det var lækkert. Je ne fume pas. Jeg ryger ikke. Ça va? Er du okay? Combien de personnes? Hvor mange mennesker? C'était mon invention. Det var min opfindelse. Ils seront de retour. De kommer tilbage om lidt. À bientôt. Vi ses snart. Je suis un stagiaire. Jeg er praktikant. C'est très important. Det her er meget vigtigt. Je suis membre d'une salle de sport. Jeg er medlem af et motionscenter. Je suis en formation pour être ingénieur. Jeg er ved at uddanne mig til ingeniør. J'ai 32 ans. Jeg er 32. Je suis une femme au foyer. Jeg er hjemmegående. J'ai un problème. Jeg har et problem. Ne raconte pas n'importe quoi. Lad være med at ævle. Tu joues d'un instrument? Spiller du et instrument? Tranquille. Rolig nu. Il fait très froid aujourd'hui. Det er meget koldt i dag. Il l'a trompée. Han var hende utro. C'est trop tard. Det er for sent. Je chante dans une chorale. Jeg synger i et kor. Qu'est-ce qui ne va pas? Hvad er der galt? Je suis ambitieux. Jeg er ambitiøs. Tu as des collations? Har du nogle snacks? Qu'est-ce que tu as étudié? Hvad studerede du? Va de cette façon. Gå den vej. Attention aux chiens. Pas på hunden. Qu'est-ce que tu as dit? Hvad sagde du? Ils n'ont rien en commun. De har intet til fælles. Je vais payer pour les billets. Jeg betaler for billetterne. Tu as l'air bien. Du ser godt ud. Viens ici. Kom her. Où as-tu été à l'école? Hvor gik du i skole? C'est pratique. Det er praktisk. Je voulais vivre à l'étranger. Jeg ville gerne bo i udlandet. Il y a beaucoup de gens ici. Der er mange mennesker her. Je travaille ici. Jeg arbejder her. Combien cela coûte?
meget koster det her? Comment est-ce que tu t'appelles? Hvad hedder du? Aide toi-même. Værsgo og tag. Je ne veux pas te déranger. Jeg vil ikke forstyrre dig. Il fait très chaud. Det er meget varmt. Peux-tu confirmer la date? Kan du bekræfte datoen? Je suis amoureux. Jeg er forelsket.